बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, टाइटन आबदोज से मुतल्लिक बड़ा झूठ बेनकाब हो गया। तबाही की असल कहानी खुल गई। साइंसदानों ने हकायक सामने रख दिए और असल कहानी दुनिया के सामने पेश कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहरे ओकेनोस की तह में मौजूद टाइटन आबदोज के मलबे से मिलने वाले तमाम अहम पुर्जे साइंसदानों तक पहुंचा दिए गए, तो उसके बाद एक नई स्टोरी सामने आ गई है। यहाँ दोस्तों, जो पहले दावा किया जा रहा था कि टाइटन किस तरह से तबाह हुआ था, अब इस टाइटन आबदोज से मुतल्लिक कुछ नए हकायक सामने रख दिए गए हैं और जो पहले कहानी बताई गई थी वो हकीकत पर मबनी नजर नहीं आती। जो असल हकायक हैं वो साइंसदानों ने सामने रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक की बाकियात को देखने वाले टाइटन में सवार 5 अफराद, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान भी शामिल थे। ये कुल 5 लोग इस अहम तरीन मुहिम पर 12,000 फीट से जायद की गहराई में गए और वहां पर फिर ये टाइटन लापता हुई। 21 फीट की आबदोज टाइटन पाकिस्तान के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे रवाना हुई थी, लेकिन पौने 2 घंटे बाद ही इसका राबिता मुनक़ता हुआ और आबदोज का वजन 10,432 किलोग्राम था। उसका सफर आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 8 दिन पर मुहित होता था और इसका सफर न्यूफाउंडलैंड के साहिल से शुरू होता था, जो कि मशरकी कनाडा में वाक़ टाइटैनिक के मलबे से 592 किलोमीटर दूरी पर है। इसका एक मुकम्मल गोता लगभग 8 घंटे जारी रहता है और उसमें से भी निस्फ वक्त नीचे उतरने और चढ़ने में लग जाता है। और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के पास ऐसी 3 आबदोजें मौजूद हैं। टाइटन की यह खामी थी कि ये खुद अपनी समत मुतय्यन करने से कासिर थी। ये समुद्र की सतह पर मौजूद जहाज से मिलने वाले टेक्स्ट मैसेजेस पर इन्हसार करती थी और ये अपने बेस से आमतौर पर 15 मिनट में एक पिंग या फिर ऊंची आवाज वाली क्लिंग नशर करके बातचीत करती थी। बहरे ओकेनोस के पानियों में तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर ले जाने वाली लापता आबदोज तबाह तो हो गए, लेकिन उससे मुतल्लिक बेशुमार कहानियां सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बताई गईं। अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से भी कुछ हकायक सामने लाए गए और लापता आबदोज टाइटन का मलबा मिलने के आसार मिले और उसके बाद 30 जून को टाइटन आबदोज के तबाह पुर्जाजात जो के 12,000 फीट की गहराई में मौजूद थे, उन्हें साइंसदानों के पास पहुंचा दिया गया। अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां, बहरी जहाज और कमर्शियल कंपनियां जो समुद्र की गहराई में काम करने की सलाहियत रखती हैं, उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और इस ऑपरेशन को बोस्टन मैसाचुसेट्स से चलाया गया और इसमें फौजी तैयारों और सुनाई बोर की मदद भी ली गई। दोस्तों, इस टाइटन आबदोज की टिकट $2.5 लाख रखी गई थी और ये सफारी 2021 से जारी थी। $2.5 लाख का मतलब है 10 करोड़ रुपए और साहिल से टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। वहां से 1.5 या 2 या कुछ ज्यादा देर ठहरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पानी के नमूने हासिल करते हैं, आबदोज से उतरकर टाइटैनिक के मलबे को छू भी लेते होंगे। टाइटन अपनी नौयत की वाहिद आबदोज थी जो कि 18 जून को 5 विजिटर्स को लेकर रवाना हुई थी। उनमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 48 साल के शहजादा दाऊद अपने 19 साल बेटे सलमान दाऊद के साथ मौजूद थे। आबदोज में हमेश हार्डिंग और पाल हेनरी नार्जेलेट मौजूद थे और इस आबदोज के अंदर 96 घंटे तक इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन भी मौजूद थी। अमेरिका और कनाडा के बहरी और फिजाई जहाज आबदोज को मिलकर तलाश करते रहे और बहरे ओकेनोस में लापता होने वाली आबदोज को खोजने के लिए 20,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया छान मारा गया। दोस्तों, याद है कि बहरे ओकेनोस में ही बरमूदा ट्रायंगल भी है, जिसके ऊपर से और करीब से गुजरने वाले जहाज इस एंगल के घन चक्कर में आकर कभी नहीं निकल पाए और इस हकीकत तक पहुंचने के लिए मुहिम जोई पर भी जो गए वो भी वापस ना आ सके। और दोस्तों, अब साइंसदानों ने एक नई स्टोरी सामने लाई है और कहा है कि ये हकीकत पर मबनी है क्योंकि ये मुकम्मल तहकीकात के बाद बताई जा रही है। दोस्तों, टाइटन आबदोज के हवाले से पहले तो ये कहा गया था कि ये 5 लोगों को टाइटैनिक के मलबे की तरफ ले जा रही थी। पानी का दबाव बर्दाश्त ना कर सकी और फट गई, जिससे 5 लोग लुकमा अजल बने। इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक आबदोजों के एक हिस्पानवी माहिर ने इंतहाई तकलीफ दे दावा किया है। जॉर्ज लुइस मार्टिन इसका माहिर है और उसने कहा है कि टाइटन को हादसा मुमकिन तौर पर बिजली की फराहमी में तातुल की वजह से पेश आया है और आबदोज के धमाके से फटने से 1 मिनट कबल इसमें सवार 5 लोगों को अपनी खौफनाक अंजाम का इल्म हो गया होगा। जॉर्ज लुइस मार्टिन कहते हैं कि 5 लोगों ने अपनी जिंदगी का आखिरी मिनट घुप अंधेरे में गुजारा और एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते रहे, जिसके बाद पानी के इंतहाई दबाव के सबब आबदोज किसी गुब्बारे की तरफ फट गई। बिजली खत्म होने के बाद आबदोज 48 से 71 सेकंड के लिए समुद्र की तह में गिरती चली गई और उसके बाद फट गई।
یہ وقت آبدوز کے سواروں نے انتہائی خوف، اذیت اور پشیمانی کے جذبات کے ساتھ گزارا ہوگا کہ وہ کیوں اس خوفناک سفر پر گئے۔ دوستو واضح ہے کہ سلمناک حادثے میں 48 سالہ پاکستانی شہری شہزادہ داؤد اور ان کا 19 سالہ بیٹا سلمان داؤد بھی تھا، اور اس کے علاوہ ایک برطانوی سیاح ہمیش ہارڈنگ، سابق فرانسیسی نیوی پائلٹ پال ہنری اور ایک آبدوز کے آپریٹر موجود تھے۔ اسٹاکسٹن رش جو کہ آبدوز کے آپریٹر تھے، یہ اوشن گیٹ نامی اس کمپنی کے مالک بھی تھے جو یہ آبدوز چلا رہی تھی۔ تو اب جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ کافی زیادہ خوفناک اور کافی زیادہ تکلیف دینے والے ہیں کہ یہ آبدوز کس طرح سے تباہ ہوئی۔ دوستو اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں ایک دوسری کہانی سمندر کی کہ یونان کے ساحل کے قریب پاکستانیوں کی بدقسمتی لیے ایک جہاز کھڑا تھا۔ یہ لیبیا سے چلا اور اٹلی جا رہا تھا۔ یہ جہاز جسے کشتی کہا جاتا تھا 7 روز تک ایک ہی جگہ ہچکولے کھاتا رہا، جس میں 750 انسان موجود تھے۔ وہ غیر قانونی طور پر اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ 7 دن میں کچھ بھوک پیاس سے مر گئے، کچھ بیماریوں کا شکار ہوئے اور بہت سے اس کشتی کے ایک طرف پلٹنے سے موت کی وادی میں چلے گئے۔ وہ جس طرح بھی جا رہے تھے ان کے پاس دستاویزات نہیں تھی، فرض کر لیں وہ بڑے مجرم تھے مگر انسان تھے۔ دہشت گردوں کو مقابلے میں پکڑا جاتا ہے، جنگ میں دشمن کے فوجی کو گرفتار کرتے ہیں، ان میں سے جو زخمی اور دہشت گرد یا دشمن کا فوجی ہو اسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے۔ قبرص کے بے حس اہلکار ان 400 پاکستانیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ایک ایک نوجوان کی کہانی سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بہت سو کے والدین نے روشن مستقبل کے لیے پائی جوڑ کر ایجنٹ کو پیسے دیے، کسی نے بیوی بہن اور ماں کے زیورات بیچے، کسی نے مکان دکان جائیداد فروخت کی، کسی نے 8 لاکھ دیے، کسی نے 10 لاکھ دیے اور کچھ نے 25 لاکھ بے خبری میں موت کے منہ میں جانے کے لیے ادا کیے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ موت خرید رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ایک خاص وقت کے بعد پھوڑی اٹھا لی جاتی ہے، صف ماتم لپیٹ دی جاتی ہے، لیکن جن کے والدین کو میت ملتی ہے نہ کوئی اطلاع کہ زندہ ہے یا مر گیا، ان کے ہاں نسلوں تک افسوس اور سوگ رہتا ہے۔ پیسہ گیا، قرض چڑھا، جوان سہارا گیا، یہ لوگ کلاش ہو گئے، ان کی کون سی خوشیاں ہیں؟ ٹائٹن کی تلاش کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کے 1% وسائل بھی اگر وہاں استعمال کر دیے جاتے، انسانیت کا احساس کیا جاتا، تو آج ان گھروں کے اندر سوگ کی ایسی فضا نہ ہوتی۔ پاکستان میں قانون کی عملداری ہوتی تو بھی اس سانحے سے بچا جا سکتا تھا۔ اس حادثے پر یوم سوگ منایا گیا، لیکن وہاں کوئی وفد گیا نہ سفارتکار۔ کئی لوگوں کو گرفتار کیا، جن کو گرفتار کیا گیا اسے انسانی اسمگلر قرار دے کر مرکزی ملزم بھی کہہ دیا گیا۔ کیا متعلقہ اداروں کو آج ہی پتہ چلا کہ مرکزی ملزم انسانی اسمگلنگ کا دھندا کرتے تھے؟ گرفتاریاں دھڑا دھڑ کی گئیں۔ یہ سب وقتی اور نمائشی پروگرامز ہیں، کل کلاں یہ سانحہ پھر پیش آئے گا اور آج کے مجرم متعلقہ اداروں کی کرم فرمائی پر منظر عام پر پھر سے دندلائیں گے اور وہی کاروبار پھر سے چمکے گا۔ دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور سب نوجوانوں سے گزارش ہے کہ غلط راستے کا کبھی بھی انتخاب نہ کریں، کیونکہ یہ دکھ والدین کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ایسا زخم بن جاتا ہے جو کہ انہیں بھی موت کی وادی میں لے جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔